Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Senang sekali, saya Prita Zega akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam program Kabar Merah Putih. Kami akan mengabarkan sejumlah informasi mengenai kegiatan Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran kabinetnya. Dan inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita awali Kabar Merah Putih sore hari ini, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Ekonomi D8 untuk bersatu membela Palestina. Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo pada sesi pleno konferensi tingkat tinggi D8 yang digelar di Kairo, Mesir. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Ekonomi D8 untuk mengesampingkan perbedaan dan bersatu untuk kuat bersama membela Palestina. Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo pada sesi pleno konferensi tingkat tinggi ke-11 D8 yang digelar di Istana Kepresidenan The New Capital President Palace, Kairo, Mesir. Once again, we must learn from the geopolitical situation that's happening around us now. Without unity, without overcoming our differences, we cannot be strong. We say that we support Palestine, but if we are weak, how can we support Palestine? For that, D8 must be united. We must work together to be united. We must leave behind our differences. We must look for the greater good of our peoples. Without unity, without integration, we will be weak. And if we are weak, we will be exploited. That is the law of history. Sebagai penutup, Presiden Prabowo juga mengajak para pemimpin negara untuk menjadikan D8 sebagai katalis perubahan yang positif. Dari Kairo, Mesir, Ikra Anggana, TV One mengabarkan. Dalam pidatonya pada sesi pleno konferensi tingkat tinggi D8 di Kairo, Mesir, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pentingnya kolaborasi untuk mendorong pemanfaatan sumber daya maritim. Presiden Prabowo menyoroti potensi besar ekonomi biru yang dimiliki negara D8 yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Together, the D8 represents the third largest economic bloc globally, with a combined GDP of $4.81 trillion in 2023. PricewaterhouseCoopers predicts all D8 member countries will rank among the 25 largest economies by 2050. Another vast potential that we often forget is our common maritime resources. With access to major oceans of the world, such as the Atlantic, Mediterranean, the Indian and the Pacific Oceans, all D8 countries are uniquely positioned to harness the benefits and the resources of the blue economy. This is a very strategic collaboration. For example, the total value of the fishery industry in the world is $600 billion. We can imagine if we concentrate in making the most of the blue economy, our various economies will really be strong.